man nga tumakder tayo amin as we sing this song, We Give You Glory. Yes, Jesus, we give you glory, O God. We're here to bless your name, gathered as your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy. We give you glory, we give you honor. Everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. We're here to seek your face, gathered in your presence, to celebrate your grace, to praise you for your mercies. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. There is no other reason why we came than to glorify your name, for you are worthy to be praised. Now we offer up our lives as a living sacrifice, holy acceptable to you. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. Lifting our hearts and hands before Father, we begin today by giving you thanks. We thank you for the fellowship that we have. We ask that you will strengthen us, restore us, and inspire us with your love. Lord, fill us with your peace as we continue our service. We ask that your Holy Spirit would be at work, opening our ears to hear and our hearts to receive your words. May we be transformed into your likeness and continue to shine through hardships and pain. Let your Holy Spirit be within us and fill our hearts with joy, peace, and love. Thank you for your anointing, Father, and also bless those who will be used today as your instruments in sharing the good news. We also pray for the safety and guidance of those who are still coming into your kingdom. This is all our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan,
maminsan pa. Good morning, everyone! Good morning. Ayan, medyo gloomy iti weather tayo tatangom. Truly ngay ket awan ti makalapod, nothing can keep us from coming together and praising the Lord. Amen? Ayan, ket why don't we just look at our mga seatmates? You greet them and tell them nga, I'm glad to see you here. Ayan, oray pa'y mayat kumati maturog ti kaste nga panawin, yung pagtadda ka. Ayan. Ket kasta nga rod, mamati ak nga nagaduti inaramid ni Apo kanya tayo throughout the week. Amen? Ayan, kita nga time, mapagundawayan man nga rod ti duwa nga mangi-share iti testimonies na. Ayan. God bless you, Ate Roxanne. Good morning po sa ating lahat. Kahit kumat nga ito ti dakkel nga panagyaman, yamat to. This is a long overdue testimony kasi amok dago sa kag testimony sangit ak baka nyo manen mangagtibag ak. Kahit ko ito ti dakkel nga panagyaman ko kan ti kinaimbag ti Apo, kinyak, ti pamilyami. Ado ti pagyamanak. Kiti Apo nga pilik lang ato iti nga rod testimony kiti pala 1.5 months ago. Amok some of you nabalitaan nyo nga nadisgrasya kami kanjay bunsok. Thank God for His protection. Takas ti lang ti napasamak. Adalang basit nga ang tawag ito, parang mark sa mukha ko. It's a mark of God's protection. It's a testimony. Damagan da kati kinaimbag ti Apo. Di anak ko, gyamanak ta. Uri basit nga sugat ka awan. It's just a red mark. Adalang ti red mark, ti nga mo may baga nga sugat. Basta adalang ti basit ti nose na. Pero nawan din lang, after 1 day, wala na siya. Yung siya, syempre, nadait, at nabasit dait na, okay naman. Gyamanak ti Apo ta, nababangay ti pain tolerance kung idi nadisgrasya kami. Awan ti marik na, ay di lang, ada ti nangikabel ti ice pack dito No i-press da, syempre marik na. But isungahan ko mo nga dagan pa dito open wound dito yung forehead ko. Dasan ko talaga kinita, tiropak ti saraming orin, saraming jibag ko, ta amo makitak baka masaktanak, marik na akong di sakit. Gamanak ti Apo ta, nagipadala ti natuturod nga, ti karuba ta itoy, anong tawag doon sa Ilocano? Kuwada kami, umayda kami nga tulungan. Thank you ta. Maulawak idin ko na maiturog kon. Nangagkuti po sa ni kamsatay nga ni Linlin. Ang pagkam sa marag, nangagkuti po sa nakatimbaga tinagal ko ni boses mo ni Linlin aji kasi anak makakita. Ang kamo na nakamulagat ako na nakakadama kasi di kamo, damang cover di matak. Di nangagkuti boses na ijaya nga nagkalmata. Of course, ang initial reaction ko is to scream. Di gikikisak ijaya, nagikis mo ato anak ko. Hindi nangagkuti boss na ay, o nga pala. So di umayin ti tulog, kararagat ti Apo, Lord ko na, si Mapo, tahanak nga, payagan nga, mahimatay, asano nga yan. Tapos yung anak ko, mangag ko, dati mga ibagang, ni maturugan. So, ang kabunay nga nangyari kan anak ko, gyamanak ta, i-assure dilinlin nga, okay naman siya, wala namang nangyari. Tapos hindi ko nadaya pa namin yung hospital. Naganda yung sapay mo, tibanit. Ngayon ko nadaya pa namin pa yung clinic for first aid. Hindi ko, ngayon naman ang tada ni doktor talagang saan ko kaya nga magnan, ako kaya nga, parang feeling ko, ako may danon di banit, baka makaturog ako. Thank you ta. Nada, itakmat ngawan na riknak. Dakkel ba talaga? Kasi ako marikrik-nak ko na, naman kami PLT, may nilinlin si Murot, so napiman nang i-process yung medical assistance, tapno,
at least kat medyo hang kami unay, but nga gasto siya eh. Thank you kan Sister Lynn. And then, di ko lang kasi naraming jerupak. Kinita lang ko, G. Right? Face ko talaga nga nagbalay ti Dara. Thank you, takas J lang. And then, idi na-CT scan. O, di manan, uray manan. Tapos, iti anak ko, dinamag na naramid ko, Jay. Next-explain ko, CT scan. So, curious naman siya. Tapos, impakita Jay image, picture ko, kunanak. Let me see. Tapos, kunanak, I don't think there's something wrong with your CT scan, kunanak. I thank you, Lord. Okay. I believe in you. Wala ka dyan ako. I claim, Lord, nga awan ti problema ti CT scan. And then after 2 days, it turned out wala namang problema. And then yun nga lang, after nun, halapasan siya kayo nagatidog testimony. Yung ano, dito anak ko, ado ti questions na, kasi kung nanak niya, hindi kami nakita nagsangsangit di clinic. After the realization, hit talaga nga ako na, kasi ilagay, in an instant, mambalin nga babawi, tibiyag tayo. Kasi disgrasya, awan pulos malagip ko. So, nagdamag kinyak, ang ko amo na nga nangyari ko na. Kasi, ti malagip ko lang nganan, before kami disgrasya and the after. Daw, di ka mo na mamati kinyak ko, awan talaga malagip ko. Malagip mo dyan ako nga, natinaga ti tricycle. Malagip na nga nag-roll up pa ka nung awan malagip ko. So, kunak, thank you for protecting me, Lord. Amok nga, nung malagip ko, baka, mangita di trauma kinyak. Awang pulos malagip ko. Kinagyaman nagtanga na trauma dyan ako, kaya nang matlatag tricycle. Although, shock talaga, di pinadas kong tricycle. Ay na, agkap-kaputaklat Lord, ay na, isublim apo, Jay. Trust ko ti driver kasi Jay. Unti-unti may subsublik, but tapos, di question na garo dyan, subliak e dyan, question dyan ako kuna nga, apay ngay mga marina, bi tayo nga karkararag for protection. Di ba, isulat ti prayer mi ti rabi, apay ngay nga kasi dyan, God protected us naman, you're okay, and then mama is okay. Di ba, God sent His angels to protect us, to cover us. Siguro inarakop na rin angels mo, 1 pulos sugat mo. And then kuna naman, you don't have angels? Lord, ikaw naktisirib namang sumpat. Tapos kuna, adda, baka mo, wala nga ako maalala na nahulog ako, anak. I don't feel any pain, iti behind ko. Nga, kuna baka adrenaline rush mo lang ata. Awan talaga, tahan ko nga malagip, no, kasano natin so awan ti malagip ko nga pain. So, kung in-explain ko kanya, nga nga, ngam nagado talaga ti questions na, ket, i-explain mi kini lakay ko. Gaya manakta, iso di nga nangyari, iso nang patabgar ti pamatik, kaya hindi ko nakarod nga, nagbit lang gan, nga mabawi ti biyag tayo, ket aji nga time nga, idig sang sangitak, ket umay gamin di, kwa kanya ka, nagbit nga matay, ket naibaga na, I love you, hindi anak ko, hindi asawa. Aji pa nga bigat, ket medyo na bagak, isuna ta, nakita ka rin reviewer na, kasi a week before that, nagsaksakit suna nga sumruk. So, di nga daw, ag-quiz ko may suna ta, nag-word absences na. Kita kami man nga nakapasok kasi na-disgrasya kami. Ay, thank you, Lord. Agan anada kon, and then, I will make sure nga every day, I will tell my kids, I love you, I will hug them, ganon. Anytime talaga, tayo nga maibaga, panakabawi, ti biyag tayo. I thank God for everything, for His protection, for the peace and comfort nga tinakinyak, oray di, kalkal pa si disgrasya kat makakatawak, oray no nasakit, tatan mabalinan, oray medyo nasakit, pero at least ngiit ko kasi jay. Thank God. Yun lang po. Ayan, praise the Lord for Ate Roxanne and iti peace and comfort iti healing nga impaay ni Apo kanya na. Kat truly nga rodkas ko nandi Sunday school teacher tayo tatay nga God gives us good times for us to enjoy it and also bad times for the experience and to learn from it. Kat aji nga rod nga. It's also nagmayat mo lang dyan na ibaga ni Manang Roxanne nga, aji nga scars nga ikat, no? Dama nagdamag, it reflects God's goodness. So, it's not just literally speaking, but nga amin tayo, kat we also have scars, man nga visible, but
we treat it as reflection ti kinaimbag ni Apo. Ayan, adapay nga rod kakabsat ti ag-testify. Ayan, ket no awan nga rod, then I'll take the ayan, sige pas. Ay, Auntie Alima. Pasalamat ti Apo. Salamat iti idayaw ko ni Apo Diyos, iti inaldaw. Sakbay, tunggal maysa nga bigat nga bumangonak. Paspasalamat iti Apo, iti inaldaw, nga itid na nga lakas, iti kastoy nga edad. Ngayon salamat kini Apo Diyos ta, amin met nga dawatik, kit addamit. Awan ti impossible kanya na nudi talaga nga totoo nga Diyos tayo masibibiyag. Iso nga kakabsat kada tunggal agsapa halang nga di bumangon nga agkararag no di agyaman ta ngem iti maysa nga bigat maliing ka at dati kayat na nga paalamid iti maysa nga wagas. Kada tayo nga si bibiyag pay. Kada kitoy nga timpo. Diyay iti nangluna nga idaydayaw ko ni Apo Diyos. Iti biyag ko ta iso na ti kanayon nga manggabay aglaman kadag iti pamilyak nga adda iti adayo nga idawdawat ko nga handa nga maapektalan ko iti anyaman nga gera. Tatalo nga ili ti aggegera iti sabaling bansa. No di gumilgil ayab ti ungit ti tao iti puso ti tunggal tao itata. So nga na siya at agiin na yat iti hamo nga amo nga tao nga asidig ti pinagkitam kakatsat kadagito nga timpo. Salamat iti Panginoon Jesus. Amen. Thank you po, Auntie Alima. Ayan. Truly, ngay kat binigat, ngay kat we thank the Lord for the new life ngay papaay na kat na niya pa'y manti paaramid na kanya tayo ngay kat agawaan tayo nga aramidin. Ayan. So, before nga apan tayo iti pa nagdaydayaw ti kan iudik met nga rod napaspas lang. Ayan. I also want to thank the Lord for what He has done and what He is doing in my life. Ayan. I'm home. Ayan. I'm home. I'm finally back. Yes. Agyaman nak iti kinaimbag na met finally nga ikat nalpason iti 1 year nga internship ko extended. Ayan. Kasla na K-12 internship ko. Agyaman aklat ti Apo, inikat na ti bitterness, pinalitan na ti understanding, no, apay ta, nagkaroon ti delays, even if it was not part of my plans or it was not my fault, nagkaroon ti delays, but I still thank the Lord. Medyo mauawat akon, adda siguro ti kayat na nga ipaaramid kanyak, and agyaman na itinangyapanan na kanyak mo't nga hospitals, nga positions, nga nagadalak. Ayan, so agpaiso di ay bagbagay man ang Roxanne tatay nga, lalalo no da ka healthcare nga gamin laboratory nga nangyapan nga naglas ko nag-internshipan kaabay na lang ti autopsy. So binigat or every duty dati ilablabas da nga cadaver ngay kasangay tipan panunutot ngay Lord na isalakan met ko madiyay or pati ti pamilya na or even if dati agko code blue extract ti kararag ko ngay ma-extrahan mi ko madagos or no talagang apanan ngay Lord maisalakan ko or naisalakan met ko maatoy. Ayan, so mas natutuak inti experiences nga agtalag ken ni Apo kun mas awaten. So adji nga rod ko na ni Uncle Dexter tatay nga da kanya tayo ti agplano ngem ni Apo latta ti mang determine no anya ti kuan tayo each step. So ited ko ti amin nga gloria kay ni Apo. Ayan. Ayan. So before we go gayam, I just want also to announce nga umadanin kakabsat iti mangyari nga youth camp this April 1 to 3. Ayan. So, sapay kumata, agkaroon tayo encouragement iti youths nga matipon tayo ulit.
nga representatives ta MCWC and District 1. So let us register kasi ti amok ngay ket hanggang March 15 iti early registration. Ti registration tapnohan. So no interested kayo guys, agpalista kayo lang, you can approach ni Evany. Evany, can you stand and please? Ayan, ni Ate Evany. So, damdaman ni Ate Evany ag stage likod, no, bago agawid ngay kat no interesado kayo kakabsat kung nga uubing ngay kat agpa-register tayo. Tapos, also sa mga parents, no, no madikayat or shy dagiti anak tayo, si tayon iti mangi-push or i-register yun dagiti anak yo. Ayan, so for only 100 pesos, I know that it will be a good event, there will be revival, we will claim it. Ayan, and also, available pa po t-shirts tayo, so just approach me until today or pwede nyo pa ihabol. Ayan, so you chat us lang, you can approach us always. So, dawatek man nga rod kakabsat nga tumakder tayo once more ket itutuloy tayo ti panagdayaw tayo kay ni Apo. Hallelujah. Actually, I'm a little bit anxious of what's happening in the Middle East. Amok amin tayo, but the song reminds us, paki-flash adi lyrics tayo, iti pre-chorus. It says, while I'm waiting, I'm getting stronger. My faith is rising and I will run on. While I'm waiting, I'm lifting up on wings as eagle. I believe, I will trust in you. The word of the Lord is true. And He is coming very soon. In the midst of war, we should worship the Lord. Amen. What my eyes can see, I still believe everything that's spoken to me. And there's no word that can come back void.
worthy of all praises. Hallelujah. Thank you. Thank you for your presence, oh Jesus.
was clothed in glory, exalted high, and the train of his robe, thank you, Jesus, filled the temple, and the angels circled round him and cried, "Oh, you're holy, Lord. You are holy, oh, so holy, oh, you are holy, Lord of all. Everybody sing your home. May we feel the presence of the Lord, your holy. May we feel the presence of the Lord. Oh, Jesus, you're The Lord is speaking right now. The Lord is speaking to his people. The Lord is here. Come on, declare. Jesus is holy. We worship you, Lord. We worship you, Lord. You are so holy, Lord. Awan ti kapatpadam nga pangyarnian niyo, Apo Dios. You are on your throne, O God. And it shows, Lord, your sovereignty. You are in control of everything, Lord. The world seems out of control, Lord. But you are on your throne. You
You are sovereign, O God, and we worship you for being so sovereign, O God. Kadagiti sitwasyon mi, O Lord, you are in control, O God. Di kabuso rowa po Diyos, umay na kami dadailan, but you are in control, O God. We thank you, Lord, for being in control always. Hallelujah, hallelujah. You are holy. You are so holy, O God. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You are holy. Oh, so hallelujah. No dadagiti pagdaldalanan tayo iti panagbiag nga kasla we are out of control. Ti Dios na iparangarang kadagiti sasauna. He is always on His throne. He is faithful to His words. He is always in control. Madaydayaw ni Apo Dios. Palakpakan tayo ni Apo Dios. Ikinasya sinon. Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios. Giyaman tayo iti presensya na iti nagbabaitan tayo. Awan ti pangikumpayraan tayo iti Dios nga pagserserbian tayo. Hallelujah. Yanak ni Sister Roxanne, ado ti saludsod na. And actually, when we answer those questions, we call that discipleship. We are teaching our children kadagijay na experience tayo nga kinasyasino ti Apo. Hallelujah. He is in control. Panggap niya na panggap kabusor nga dadailen ni Sister Roxanne. I believe if we can only see every detail, if we can see the dynamics happening, the enemies behind and the angels behind, I believe it's so dramatic. Hallelujah. Ipagsayatan na kiniya po Diyos, we always come out and say hallelujah. 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 Di kalman napan kami kini Pastor Benny DJ hospital ta after the overnight prayer meeting tayo may isang kulong-kulong at may sa tricycle ken duwa nga kulong-kulong agawid ye halyap ket while on their way ay kay nadalapos dati kwa at dinong parisuda iti may isang pick up nga nabartek ye driver kita praise God hanamot nga intarayan nya panay suda ti hospital ket may isa medyo nakaro may isa di babae ni Sister Gemaline nagguyod sa jibok na natuklap daytoy kitin sublida lang ngayon dait and nayapan da ijay PLT na i-refer da ijay PLT tapno CT scan ket dayjay ay karkararag tayo ta rumwar I think Monday or Tuesday rumwar jay result ti CT scan ket kararag tayo nga all clear ket nagkarimot dayjay ni piskal ditoy Lagawe nga sagutin da dagijay gastos ta anak sa ti piskal dayjay naka accident. So ayan kanayon nga kakararag tayo. So siguro ni Satanas
padasen ng subsuban dagiti panagkarkararag, mangiyumay iti buteng kadagiti umay maki-overnight. No magururay ti response tayo, kati response tayo, it's always a hallelujah. We see the invisible, the dynamics behind. Ti kinaimbag ni Apo Dios, ket dayjay ti kararag ni Pastor Benny idi Kalman. Ijay kadagijay kakabsat at dapat ti plano ni Apo Dios. Ket han nga madadael ni Satanas. In the story of Job, that is the point of the story. Hamo nga sagsagiden ti biagda. He is always in control. He is always in control. Madaydayaw ni Apo Dios. So nung basa tayo yung Biblia when he says the Lord is in His throne, kunada, the revelation is that He is in control. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Mapantay iti message na banggit ni Sister Aubrey Tatay na he is a bit anxious iti daytoy mapaspasamak ditoy naglawlaw tayo and all of us maybe kanya tayong agdra-drive tilugan kitaglagto iti gasolina. Awo man tagtayab-tayab ditoy batog tayo ng digijay lugan tayo gandar pa nga ta. Kadaydayaw ni Apo Dios. Ni Apo Dios, He will supply all our needs. Kunana. So I prepared a message because dito ti pagdaldalanan ti tunggal maysa, I prepared a message about this, ready or not, a guide to living in the last days. Kasano tayong ag-respond kadagito nga mapaspasamak. The dynamics ng mangyari dito makikita tayo nga agkikinnampida. So accused ti Iran, accused ti Israel nga actually ije kano daytoy Russia is feeding information iti Iran tapno precise dagiti targets na. So makita damet kadagiti technologies ti Iran ket bakit technologies ng China. So dati kampihan na. Yung dynamics, it can go to World War III. And kanya tayo nga dato'y Ifugao, Cagayan is the nearest airbase ng EDCA. So, yan yung mga target ng missiles. So, dato'y tayo lang asidag. So, how should we respond to that? So, ayan, pag tinitingnan natin, ang akasliding, malagip ko, dati, ni Pastor Richard sa I think dayjay nanak nagtagubat makapatayak laket ti tallo nga inchik sulit da jayan nana yung mindset yun ti question tatta hanga kasjay ti gubat tattan apay da din narupan pinabantuan amin so sa bali ti gubat tatta hanga kaslaiding agkikinamat tay ti buneng. Sa bali ti gubat tatang panawin, ket dayjay mangmangig tayo dagitoy headlines, ket numaminsan nagpalpitate ti puso tayo. So numaminsan ket dayta bukod ijay headlines imang mangyari nga talaga at dapay iti cyber war nga mangyari. Dimamo ti news ken fake news. Ibaga mga abak daytoy deepfake amin nga videos ma-deepfake amin so nga talaga nga jay dakkel nga pan nakaalilaw adattoy agtartaray ditoy lubong ket dayta wars and rumors of wars dayta ti makikita tayo so ditoy ayan tayo Taiwan agkikinampi dagitoy naaladan tayo mat amin we are on the side of the allied powers. Nakakampo dito'y ayan tayo dagiti EDCA bases nga kunada. Japan is on our side and then South Korea, Taiwan, Singapore, dagita ti agkakampi. So I don't know iti Malaysia or Indonesia if they will side with the Muslims, I don't know. So ayan, nukas ti mang mangyari, rumswamanin dayjay kanayon nga sa lodsod, is the end near. Umasidagan nga ta, iti panungpalan.
Dagiti sa ludsod. How many decades tayo dito yung church? How many preaching ni Pastor Benny? Di dayta, dapat ito yung mabato. Ito yung bliss idi nagkaroon ti Gulf War. Di kuan ket imay da sinuksukon ni Pastor Benny, taagpaayab da iti gimong ijay bliss. Agpaayab da ti gimong ijay tagubaten. Ket maalarma dagiti tattao. Isimsimpada ti biagdangan no nalpas ti gubat. Awam manain. So ganon yung nangyayari. Ganon ang nangyayari sa buhay natin. And yan, nag-worry tayo. Makakaapekto ba ito sa pang-araw-araw na buhay ko? So parang ganon. Apektado tayo sa gasolina. Nagputi di gasolina, agputi amin. So kay balbalita dati gubat, ngimato ti krudo nga sigod. Kati sa lunsod, apay kagagatang da nga ti krudo dagito lako. Apay ta, old stock mo, day ta ti kunak, apay tangimato nga sigod. So, ayan. Agkikinonekta amin dagita, so apektado tayo latta. And of course, when we say wars and rumors of wars, inanaig tayo latta dayta, iti panagsubli ti Apo. Ngam iti Biblia, actually, dayta ti saludsuden dagiti Hudyo idi pay lang. Tan manipod ijay rugrugi na ti istorya at dati ibagbaga dagiti Hudyo nga the day of the Lord. Ti aldaw ti Apo. Kiduwa ti kayat na nga sa unday ta aldaw ti Apo. Kadagiti nakalinyakin ni Apo Dios. Dayta ket aldaw iti panangitid kadagiti gungguna. Dagita ti aldaw, dayta ti aldaw nga panangisalakan ni Apo Dios kanyada, the day of salvation, panang rescue, panang ispal ti Dios kanyada. Ngem kadagijay hanga nakahilera kini Apo Dios, that is a day of judgment. That is a day of judgment. Isu nga daytoy ket very critical question kadagiti Hudyo. Ket during the time of Jesus naisaludsod da daytoy. Ket tisungbat ni Jesus Christ, parang there is nothing new under the sun, nga kung kunamo lang ni Solomon. In Matthew 24 verse 3, this is inspired by the Message translation nga Ilocano version. So anyo nga mabirukan dayto ijay ti Biblia ken ti baro adamag a Biblia. So this is the Message translation nga translate ko ti Ilocano. Una na ditoy, idi agangay bayat ti panagtugaw na iti Bantay Olibo, immasideg dagiti adalan na ket dinamagdaken kuana. Ibagam kada kami, kaano ang mapasamak dagitoy. Anyan to ti pagilasinan ti yaay mo, analpasen ti tiyempo. Habang magmagnada gamin ijay templo, kunana ni Jesus Christ, makita yo dagitoy, marumrumag to dagitoy. Awan ti mabating agtutuon nga bato. Talagang madadail amin. And ti sumrek ijay panunot da, gibos ti panawen. Gibos ti panawen. Kit saludsod dan kini Jesus Christ. So unak dito, there's nothing new under the sun. So dagijay adalan ni Apo Jesus sinalsaludsod da dagitoy. So nadadagitoy nga saludsod ijay panunot tayo, ay hindi na bago yan. Hindi na bago yan. Ngim ti kayat kung asipsiputan tayo ditoy, kasano tinsungbat ni Jesus kaniada? Kasano tinsungbat ni Jesus kaniada? So, ayan, so your assignment would be to read chapter 24 of Matthew and chapter 25. Susurutan niyo dagijay panakay ladawan dagitoy nga description dito. Hangko gamin nga mabasa amin taatiddag. Ngem basaan tayo dagiti sumagmamano nga bersikulo. Dito yung Matthew 24, base ijay the Message translation nga in Ilocano. Kuna na ito, kinuna ni Jesus, agannad kayo kadagiti manangal lilaw, iti aldaw ti pannakadadael. So, dayay last days. Adu a pangulwen ti agparang nga addaan kadagiti palsipikado a pakabigbigan nga agkun ko na siyak ni Kristo ti Mesias.
Adu at tao ti mangiladawan mga lilaw danto, inton sumrek dagiti padamag may papan kadagiti gubat, ken damdamag iti gubat. Agkalma kayo ket di kay agbuteng. Unanan ni Jesus dito. Daytoy ket gagangay a pakasaritaan. Saan a pagilasinan ti panungpalan. Ti nasyon makilaban to iti nasyon ket ti agturay makiranget iti agturay. Iti maulit-ulit. Maulit-ulit dayta, there's nothing new under the sun. Mapasamak to dagiti bisin ken ginggined iti naduma-duma a lugar. Awan daytoy no idilig iti umay. So there is a greater one coming. So yon. Palagip ko iti pandemic. Nalpas tigimong tayo iti Domingo iti church. That is the celebration ti panagdinna ni Brother Kaloy ken ni Sister Jenna. Mapana mang seremonya ti panaglantip ti lovebirds. Ket adda ti simbangpet nga pastor iji balay. Ket kunak no nagimportante iji saludsuden na. So ti saludsod na gapu ta pandemya, gubat, damdamag ti gubgubat, bisin, ginggined, pestilence. Pisti da jay pandemic. Kito may nasalsaludsudan, daytoyen nga ta pastor. Wala na. Kita ti oras na ladawak di jay jay salamagi. Kito na, kaano nga awan ti pestilence, may maysa daytoy COVID-19. Numapan ka jay Genesis, sangapulo jay agaambon ni jay Egypt. Kaano nga naawan ti saksakit. Tuloy-tuloy dayta. At adupay ati matmatay idi, naira na lang nga nadanunam daytoy. Naira na lang nga nadanunan. Kit kaslakas jay ti idea na, siyempre, agdanag tayo. Agdanag tayo. So dayan, ituloy tayo nga basahin, kung na, ti panagtalinaed iti pamati, dayta ti kalikaguman ti Dios. Agtalinaed ka iti dayta agingga iti panungpalan. Iti bagbaganan ni Jesus Christ. Uray niya mapaspasamak, ti importante agtalinaed ka ti pamati. Saan ka nga aglikod ket maisalakan ka? Iti amin daytoy a panawen, tinaimbag adamag ti mensahe ti pagarian ket maikasaba iti entero alubong. Maysa a pagilasinan a nalawag iti tunggal pagilyan. Ket kalpasan na dumtengton ti panungpalan. At dalang naiduma, daytoy gubat tatanga mang mangyari ditoy panawin tayo. Ditoy gubat nga mang mangyari ti panawin tayo, kagiddan na daytoy. Iti amin daytoy a panawin, tinaimbag adamag, ti mensahe ti pagarian ket maikasaba iti entero alubong. Naikasaban ti naimbag nga damag iti entero nga lubong. Dayta tinakay dumaan na tataken dagiti gubgubat iti napalabas. Ado dagiti tattao nga hampay nakangeg ngem awan ti lugar nga hanga nadanon tinaimbag nga damag. Siyempre tuloy-tuloy ti mayan anak. Ngem daytoy tinakay dumaan na dimano nen tinaimbag nga damag iti pasit amin nga pasit ti lubong. Whether radio, internet, missionaries, dimanon dayta. Dimanon dayta. Ket kalpasan na dumtengton ti panungpalan. Okay, tuloy tayo. Ngem ti eksakto nga aldaw ken oras, ammo tayo nga nakadeket ti panawon tayo. Himkunanan ni Jesus, ngem ti eksakto nga aldaw ken oras, awan ti makaammo iti dayta. Uray dagiti anghel ti langit, uray ti anak, ti laeng ama ti makaammo. Ti isasangpet ti anak ti tao ket mapasamak to kadagiti panawon akas iti panawon ni Noe. Sakbay ti daktel alayos, amin ket maararamid akas iti gagangay. Anaragsak da, agingga iti aldaw, ti panaglugan ni Noe iti daong. Awan ti ammoda, agingga adimteng ti layos, ket inyanod na ti amin. Agsipot ka. Agsipot ka, saan mo ammo, no kaano agparang ti anak ti tao. Now, this is the difference natin at yung mga hindi ligtas. Kasi da tayo, ammo tayo. Ammom nga ngani.
Amo mga nga nino, ituloy mo nga basaan dagitoy, at dajay bagbaganan no, napukan kami yung maho ganito yan kay. No naregreg aming nga bulong na dajay, amomon nga umayen iti summer. Okay, as just lakas jay ti illustration ni Jesus Christ na ginamit na dijay. Ngem di kayo dijay Israel tis usarin na. Sumada tayo, ammo tayo nga asidegan. Yun lang, antay nga ammo jay, sakto nga aldaw. Okay? So, nung datay ko madya anak ni Noe, ket busy tay nga agiyon uneg kadagi jay an animal. Adadjay tayo uneg ti daong. Adadjay tayo uneg ti daong. Agas asikaso tayo kadagiti kwa. Nakastrict tayo iti panakay salakan. Dayta daong nga dayta iparparangarang na no adalam ti typology iparparangarang na ti the church. Kit we are in Christ. Okay? Naisermon ko na minsan ditoy nga adu dagiti Kristiyano nga kabuteng dati rapture. Apay? Nungay mabatiak. And I pointed out in that sermon nga may salakan ka haan nga gapu ita na imbag nga aramid mo. Maawatan tayo ko mga tipan na kay salakan tayo jay panangawat tayo kini Kristo kas manubot ken mangisalakan tayo. Isu nga nang inawat mo ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo, marapture ka. Yung ti question, kasano ka kasigurado nga adda ka kini Kristo? Sinurot mo ba di kararag kadadjay kan? Uray si ka kumamakikitam dagiti pagilasinan iti biag mo nga adda ka kini Kristo. Makitkita kuma iti panagbiag tayo ti transformation nga aramiden ni Kristo. Ket idi inawat mo ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo. Ket nanipod idi kalumanglanggong ka nga lumanglanggong. Sigurado ka ba nga ni Kristo tinaawat mo? Dahil iti sa lunsod. Ngem kumita tayo man iti biyag tayo. Nanipod ba idi inawat tayo ni Kristo kas manubot ken mangisalakan tayo ket adda simmay sayaatan na. Basit man dayta, that is a work in progress nga trabahon jay Holy Spirit kanya tayo. Ye kuna tayon, we are being changed from glory to glory after the image of Christ. So ayan, sigurado tayo bang adda tayo kini Kristo? Yes. Dati hang nga sigurado, Lord, kayat ko nga isigurado. Awaten ka apo itibiyag ko kas manubot ken mangisalakan ko. Sikati pan na kay salakan ko. You pray that in your heart. Ang kukayat ti mabati apo. So, dayjay. Okay? So, nituloy tayo daytoy nga basaan, siya sino ditoy iti kwalipikado iti trabaho amang imaton iti kusina. Nag-shift ni Jesus Christ iti maysa nga pangarig. Kuna na toy, siya sino ditoy iti kwalipikado iti trabaho amang imaton iti kusina. May sa atao ang mabalin a pagpanurayan ti amo amang pakan kadagiti trabahador iti umisu nga oras iti inaldaw. May sa atao ang mabalin a pasyaren ti amo nga oray awan ti pakaamuna. Ket kanayon a masarakan na nga agar aramid iti trabaho na. Bendisyonan dayta ti Dios ibagak kada kayo. Saan nga agbayag ket ikabil ti amo daytoy a tao ang mangimaton iti entero a pagtaengan. Kaslakin ni Joseph, uray awan ti mangkitkita nga amo na is doing what is right. Ket dayjay ti ladawan na. Dayjay ti ladawan na daytoy. Now, di sa lunsod dagitoy adalan nga kaano dagitoy. Haan nga sinungbatan ni Jesus indivert na. Instead nga addressan na dayjay speculation da kadagiti panpanawen kinukano inturong na jay tungtungan ijay faithful nga panagbiag. Saan nga no kaano ti tungtungan? Ti question kasano ti panagbiag mo? Faithful tayo ba nga adipen ti Apo?
So daytoy mapantay ijay sa lodsod, how do we live as we see the signs of the Lord's return around the corner? Kasano ti panagbiag tayo tatangarod? Kasano ti reaksyon tayo kadagiti mapaspasamak ti aglawlaw tayo? Nagrugikan nga agkali iti abot? Nga umusukam into nagpipinnabantuda? Kasjay ba ti reaction tayo? Kitaan tayo dagiti na duma-duma nga rason. Takalpasan daytoy chapter 24, katuloy na daytoy nga panagis-istorya ni Jesus habang nakatugaw da di Mount Olives. Nang ted iti talo nga parables, iti chapter 25. Ket daytoy talo nga parables, iparangarang na kanya tayo no kasano ti panagbiag tayo, nga kas naisalakan nga tattao, kas agururay iti panungpalan. Yung muna nga parable, inted na daytoy parable of the dagitoy sangapulo nga babalasang. Wala na ditoy. 5 nga nasirib, kani Ilocano ko na 5 nga naampang. Kuna na mo jay. Accurate ba da Uncle Pards nga ko Translation, namaag, kung na ko madyan, naampang mo, tipan nakaawat ko dyan, sumayag. Ay, iti translation na dyan may isa, so kasla, no siyak tag desisyon ko mga, kasla made. So, ayan. Nasirib, kung saan nga nasirib. Okay? So, yun. Now, based on the Message translation ulit, in-translate ko ti Ilocano. Kung na ditoy, ti pagarian ti Dios ket kas iti sangapulo nga agtutubo a birhen. Babalasitang, anangala kadagiti lampara ti lana ket rimwarda amang kablaaw iti nobyo. 5 ti maag ket 5 ti nasirib. Nangala dagiti maag a birhen kadagiti lampara ngem nangala dagiti maag a birhen kadagiti lampara ngem awan ti reserbada a lana. Sound check. Sound. Damay. Nangalat giti masirib a birhen kadagiti garapon ti lana tapno ikargadan to kadagiti lamparada. Saan asimbangpet ti nobyo itinamnamaenda. Okay? Adda tinamnamaan tayo, adda dagiti kanya-kanyang patta-patta ti tunggal may sa kanya tayo no kaano. Ngem iti daytoy nga parable kunana Jesus nagistorya ni Jesus Christ saan nga simbangpet ti nobyo iti namnamaenda. So nga nadda tinamnamaem nga pugpugtom kalag-kalagem nga pitsa taytaya ampay. Balasaan niya po Dios dayta. Saan na simbangpet ti nobyo iti namnamaenda? Ket nakaturog da amin. So awan nagdumaan da. Nakaturog da amin kasi medyo pasiguro tagpadpadaan da mabannog tayo met no maminsan nga agururay. Nga mititing nga ti rabii adda tinangipukkaw addan isuna addan ditoy tinobyo rumwar kayo ket kablaawan niyo. Kuna na dito. Iti background na daytoy nga parable daytoy ti gagangay nga parang iti kasar iti Israel. Actually, 2 parts ti kasar di jay. Umuna, mapanda di jay, masettle jay panagasawa da. So okay, masettle jay panagasawa da. Ngem, agawid ginobyo, kadwana ni tatang na, tamapanda agisagana ti pagtaengan. Balay. So for example, jay balay ko man ni tatang na, agaramid da ti patagwab. So nga kung kunanan ni Jesus Christ, I will go and prepare a place for you. That is based on the wedding principle iti Israel during the 1st century. So, jay, kasla ngay tulag kuma kunatay no Ilocano umuli. Jay pugaw gamin jay tawag tayon jay imbango bunong imbango. Ijay gamin agdinnadan. Yung ti Israel saan? Agawid jay nobyo kan jay tatang na
Ket apanda agi sagana ti lugar ngayon to iyawid na metak da pag naedanda. Ngem surprise yung nagbagtan hamo no ka no ti kabayag na. Sanga kasla dito nga pag-aapaan tay ti pizza. Dijay han mo ammo no ka no nga agsubli ginobyo. Basta surprise to nga sumangpet, umay na sukunen jay nobya na, ag-celebrate na di jay, ket iyawid nanton. Kasi jay ti background na daytoy. Iso nga di istoryaan ni Jesus kasjay, maawatan da jay punto na. Iso nga day jay panagsubli ti nobyo, pagbiit lang, una na, apanak lang agisagana ti pagtaengan. Okay? I'll go and prepare a place for you. Una na. So, tag-desisyon di pa nagsubli, di ama, so nga, di gito'y pag-aapaan tay tatanga pagdidibat yan, kaya ije kultura da, kas di nga ron, di jay na nga inyarig, ije na nga babasaan, so, kas jay. So, rumuar kayo, kat biglan nga adda, dati announcement. So, ije revelation, nagunit ti trumpeta, o nada. So, ayan. Tuloy tayo basahin. Timmakder dagiti sangapulo a birhen, ket insagana da dagiti lamparada. Kinuna dagiti maag a birhen kadagiti masirib, maidepen dagiti lamparami. Pabuludan na kami iti lana. Insungbat da, baka kurangan daytoy iti panaglikmot. Kasi no sumangpet ginobyo, i-announce da community parada. No ditoy, na dati contest iti reyna-reyna, Girena ti parparada dito ginobyo. Ipakpakaam na iti intiro nga komunidad nga datuyen. So ipugaw ko madagito ikaw, bibit-bit da dagita, takong dita, parada daw, may kayo ta, guurnong tayo. Ito na daw, insungbat da, baka kurangan da ito iti panaglikmot. In kayo gumatang iti bukod yo. Inaramid da, ngembayat nga dada iti ruar agumatang iti lana, simmangpet ti nobyo iti simrek iti padaya, ti kasar ti tunggal maysa. Nga da sadya yung mangkablao kinkuana. Di nakastrict dan, na isirra ti ruangan. Ito'y. Idi agangay, nagparang dagiti daduma birhen, dagiti maag, ket nagtuktok da iti ridaw, akong kunada. Apo, adda kami ditoy. Insungbat na, amamu kayo kadi, iso nga agsalokag kayo, saan nyo ammo no kaano ang mabalin na sumangpet iso na. Now, kasjay mo't ijay kasar. Diya ka mo, dahito nga kasar nga, at dati setnan no nakadanon da ko isirada ti ruangan. Iso nga, ang akaslakan niya tayo no kasaran, tay-timingan tay lang ito no aggaudan. Ngum ditoy, no nang rugi ti programa isiradan. Diba? Karugrugi pa ilang tigansa, manu pa ilang ikot dayta, kung kunada. So, taamo tayo yung timing ti panangan. So, dito, isabali yung kultura da, kat di nga basaan ni Jesus, ipatpataros, daytoy, picture, iti panagsubli na. Okay? So, daytoy nga parable, inya ti maadal tayo, inya ti communicate ni Apo Dios, nga no ti tungtungan kat di panagsubli na, kasano ti panagbiag, dagiti namatiken ko na. Yung muna nga punto, nga maadaw tayo manipod diti daytoy nga parable, be busy building your faith. So, haang nga mabalin, ti agbulod iti lana ti daduma. Saan mo nga mabalin nga buludon ti pamati ni inang mo? Saan mo nga mabalin nga buludon ti pamati, jigayem mo. No, at datay kadagitoy nga sitwasyon, jay pamatim, jay personal nga connection mo kini Apo Dios na bilbilag ko mga nabilbilag, bumilbilag nga bumilbilag. At dagiti tiyempo nga agkudrap, tamaibusan ka ti pamati. Ngem, the more ko mga agur-urnong tay kadagiti pamati. Into no tiyempo nga agibos ti karga ti bulsa. Dapat ket ammom dagiti bersikulo nga panglaban kadagita. He will supply all my needs according to His riches and glory. Ammo tayo dagiti bersikulo nga He is faithful
Kasi dagijay, adagay pamati. Into no, agdalan ka kadagiti sitwasyon nga kasla nagdalanan ni Sister Roxanne, tapos sabayan tay anak na ti agsaludsod. Ammum jay lana nga ibuy-buyat mo. Dadagijay nga faith. Kasi no awan ti umdas nga lana nga naimbak mo, into no agsaludsod da kanyam, kat apay ngay mama nagkarkararag tayo may. Wen nga agpaiso anak, unam tumot tayo. Kasi hanga umdasen jay pamati. Ngem, at dadagi jay reserba tayo nga haan. Daytoy nga piglat ti kinaimbag ni Apo Dios, tano awan ni Apo Dios. Ammom dagi jay nga kinapudno. Ammo tayo dagi jay nga kinapudno. So ngano dagi jay, maiddepan ti silaw. Awan ti imbak da. Okay? Madaydayaw ni Apo Dios. Agsalukag tayo. Haantay nga mabalin nga buluden nga. Kisya, ikararagan na man tano dumakkel ti pamati. Aubre, kantaan nakman tapno ma-revive. Sikat ti agkanta. Tapno jay iruror mo nga words of song ijay ngiwat mo kat mangag mo kat agsao ijay kasla ka kini David nga bless the Lord oh my soul. Maid-id pa kon nga bless the Lord oh my soul. Nga kaslakin ni Saul nga agpaayab ti mapanmanggi gitara kanyana. Idikwan kurang latta nangayaben ti albularyo. Tila-tila pagbirbirukan nan itilana na. Hanga umdas jay pamati na. Kaya habang agururay tayo, habang agdandanag tayo, sambutem ti agimbak. Nuno kunadang nga ngumato ti 19 pesos ti krudo. Damdama, baka mapanak gisulanon. So, ayan, agimbak tayo. Yay bakho nga ko Yay bakho nga agkakao di banting. Pinya nga takukwaan na daytoy kung unak baliwas si dirabi nakatakdira kijay. Ikut-ikutan na di drum. Pinya tatay ikut-ikutan na atoy. Tagayam idi nga ni da pumanaw pinagabay na di drum sana intakkab jay kaod. Jay kote bako intakkab na. Siguro di panonot yung driver. Nangina krudo tata. Baka bitin na da ito eh. Insipti na, yung krudo na. Nariga mo't ano. Baka inala ni Pastor yung krudo kunadan to. Okay, build personal relationship with Christ. All the more. Ket into no, rumigat ti tiyempo, rigat ti ibagbaga, dagiti tattao ti aglawlaw tayo ng mapadpadasan tayo, dagiti milagro ni Apo Dios. Mapadpadasan tayo, jay kasla jay, balo di jay, serapat nga, buyat ijay arena kang nga maibos. Buyat ijay lana ti olibo, hang nga maibos. Mapadpadasan tayo dagijay. Madaydayaw ni Apo Dios. Be busy building your faith. Hallelujah. Bagaman takaabay mo, be busy. Hallelujah. So dahil iti umuna, tanangted ni Jesus Christ iti talo nga parabol. Kalpasan na daytoy nangted manan iti maysa nga parabol. The parable of the talents. Kaslamet daytoy iti maysa a lalaki amapan iti napaot a panagbiyahe. Inayaban na dagiti adipen na ket inted na dagiti responsibilidad da. Iti maysa inted na ti 5,000 a dolyar, iti sabali pay ti 2,000 ket iti may katlo ket 9,000. Depende iti kabaelanda. Kalpasan na pimanawen. Dagos anapan nagtrabaho ti umuna nga adipen ket nagdoble ti puunan ti apuna. Kastamot laeng ti inaramid ti may kadwa. Ngem ti lalaki nga daan iti may 1,000,
ket nagkali iti abot, ket si aanad nga intabon na ti kwarta ti apuna. Okay? Kalpasan tinabayag akaawan na, nagsubli ti apo, dagijay talo nga adipen, ket nakipagkwenta kadakwada. Dayjay na ikan iti 5,000 a dolyar, ket impakita na kinkwana no kasano ana doble ti puunan na. Kinumindar ti apuna, nasayaat ti trabaho. Nasayaat ti inaramid mo at trabaho. Manipod ita agbalin ka akasosyok. So haan langan nga mapagtaltalkan, kasosyo na. Impakita mo ti adipan na naikan iti 2,000 no kasano ana doble na mo ti puunan ti apuna. Kinumindar ti apuna, nasayaat ti trabaho, nasayaat ti inaramid mo at trabaho, manipod ita agbalin ka akasosyok. Kinuna ti adipen, anay kan iti 1,000, apo, amok nga daan ka kadagiti nangato a pagalagadan, ket kaguram dagiti saan anaannad awagas, akali kagumam ti kasayaatan, ket saan mo akayat ti agbiddot. Nagbutengak ang mga numaupay ka. Isu ang nagsarakak iti nasayaat a pagilemengan, isu ang natalged ti kwartam. Adtoy natalged ken nasayaat agingga iti maudi asinti mo. Nakapungtot ti amo, nakaalas day taawagas ti panagbiag, saan a nasayaat tinatakrot a panagbiag. No ammom akali kagumak ti kasayaatan, apay abasbasit ngem ti kabasitan ti inaramid mo. Ti kabasitan nga maramid mo, ket ti panangipuunam iti katad, ijay lagsadeko. Nalo ko madatoy. Asadyay, uray la nakagunod kuma iti basit nga interes. Nanadiyay. So, yun. Ijay basit nga interes. Alaem ti 1,000, ket ited mo iti dayjay kadakkelan ti tured na anamuunan. Ket ikatem daytoy takrot, asaan man lang nga nagregget. Ibuleng mo iti nananay akasipngetan. Now, inya ti punto nga maadaw tayo dito nga ibagbaga ni Jesus Christ. Be faithful with your resources. Sinukatak jay talent ti resources. Kasi mapanunot tayo manen nga gitara kas kada tambur, kas kada tamburin manen dayto. Kanta. Resources. Inya jay resources mo. So, yan. No ni Brother Henry kumakit, meat products, build that business more. Kasi dahi tatin talag ti apo kanyam. Dagijay agmulmula tinatnateng kat adamulmulaam nga may sa hektarya, aim to have 2 hectares. Kasi dagitoy in the concept of stewardship, dagitoy kat intalag ni apo Diyos nga resources kanya tayo. Ma-audit gayam. Ma-audit gayam. Iso nga nagtrabaho ka, maistra ka, ni Kisha ko makit, nalpas na ti medtech. Aim for promotion. Kasi dahi ti parparangarang na daytoy, we aim, we shine. Ano may parangarang nga datayo kat nabindisyonan nga tattao. Baliktad da ito eh. Dati napalpalabas ti kasabat ti kapilya, materialistiko dagita. Ngumidan analyset da ito, saan? Madanunan na tayo kung mga nababaknang. Kasi habang nabakbaknang tayo, dakdakkel dagiti maaramidan tayo nga panagtulong ka dagiti dadduma. Ado dagiti, amom no da negosyo. Pangarigan ko man ang Uncle Purge ka naaramid na nga region scale jay panaggatang nati latlata kas kadakwa. Kit into numang rugi suna ka may kay payamin dito ta kasabaang kay man. At dakat ti makasaanen kinubos da ka. Even the jay we can share the gospel. So yan. The master entrusted resources to his servants. Faithful servants invest what they were given. Inya dagiti naitid kanya tayo. Inya dagiti naitid kanya tayo.
parangayan tayo pa'y. Paaduan tayo pa'y. Ti mindset na daytoy, saan nga para iti sarili tayo. Ti mindset na daytoy, idi inawat tayo ni Kristo kas manubot kan mangisalakan tayo, awan ti kukwa tayo. Kinukukwa na pati biyag tayo. Kit amin nga dakan nga tayo, sa ni kwa na dayta, how will we make it better? Dumteng do ti panawin nga kompetensyaan ni Pastora Imelda ni Super 11. Super 12. We build. Maragrag sa akin na panakyan ni Pastora Imelda din kararag mi dayay manmanulang yung products na. Imadon. At dapayin iti Old Town Coffee na. Kay ginunangan nga ni may bus dayay. Straight from Hong Kong. Do not be paralyzed by fear. Serve faithfully today. Kasi actually, when you build that business, all the more nga agranraniyag tayo kadagijay pamilya tayo. All the more nga makita da. Di kinaimbag ti apo di biyag tayo. Di ti parparangarang na iti daytoy. Okay? So, reversion tayo di kwa. Han nga materialism. It's yung tawag tayo dito. Stewardship. Stewardship. So, kadagiti estudyante, panagadal. E kino na-hit mo yung graduation, tuloy-tuloy na ita. Do it all for the glory of God. Panagdayaw ti panag-eskwela, panagdayaw ti panagtrabaho, everything we do, panagdayaw dagita. Padaydayaw ni Apo Dios. So, ayan. Ajay ti may kadwa. Di umuna, be busy building your faith. Ket ti may kadwa, be faithful with your resources. Ken ti may katlo, ken maudi, inted na daytoy may katlo nga parable, the parable of the sheep and the goats. Yun. Inton dumteng ti kamaudyanan na, nga aglaplapusanan, inton dumteng iti kamaudyanan na, nga aglaplapusanan iti pinapintasken kaadwana dagiti amin nga anghel na, alaen to ti anak ti tao ti lugar na iti nadayag at trono na. Kalpasan na, maurnos to amin dagiti nasyon iti sangwanan na ket urnosen nanto dagiti tattao, kas iti panangurnos ti pastor kadagiti karnero ken kalding. So, asyay, no agyapon da gamin, pagsisinaen da di karnero ken kalding. Siya di araramiden dagitoy shepherd, siya Israel. Nga ikabil na dagiti karnero iti makannawan na, ken dagiti kalding iti makannigid na. Kalpasan na, kunaen ti ari, kadagiti adda iti makannawan na, sumrek kayo da kayo abinindisyonan ni Ama. Alaen yo ti bingay yo iti daytoy apagarian, maisagana dayta kada kayo, sipod pay idi na ipasdek ti lubong. Pita nagungunaan da dagijay. Adtoy tigapuna. Kunanan ni Jesus Christ. So, nagbisinak ket pinakandak. Nawawak ket inikandak iti inumen. Awan ti pagtaengak ket inikandak iti kwarto. Malaminak ket inikandak iti kawas. Nagsakitak ket simarungkar kayo, at daak iti pagbaludan ket imay kayo kanyak. Kunaen to dagijay a karnero, hapo inya ti sarsaritaem. Kaano ang nakita da ka amabisin ket pinakanda ka. Mawaw ket ikanda ka iti inumam. Ken kaano ang nakita da ka masakit wenno adda iti pagbaludan ket imay kami ken ka. Kunaen to ti ari ibagbagak tinapasnek a kinapudno. Tunggal inaramid yo ti maysa ka dagitoy abanag iti maysa a nabaybayan wenno saan a maikankano syak dayta. Inaramid yo dayta kanyak. Nya di may katlong nga punto ni Apo Dios. Be busy loving others. Agbalin tayo nga nasayaat kadagiti daddo mga tattao. Feed the hungry.
At dapat dagiti kakabagyan tayo nga umay dapi man jay balay tayo nga awan. Welcome stranger. What we do for others, we do for Christ. Inya dagiti aramid tayo kasi simple things. Simple things. Illustration ko nga rod, numaminsan agpatrasak manipod ijay Jollibee. Manipod ijay Ipsugaya, mi din na minsan nga Lunes. Napang kami dijay tanaki-meeting kami kini ko ihingyon. May sa iso na nga lecturer tayo no youth rally. Ihingyon TV. Nixon. Kita habang tutungtong kami, at dahil masidag nga duwang ubing. Tadi kami kantin eh. Di ko malasin ka dahil yung ubing eh. Hello pastor, naamuda nga pastora. Nung umayda dito yung church. Di ko pwede masidag na dagito. Amo ko, nabisinan sa dagijay ubing. Nakita dan sa barya jay sangok. Ni ngay madam, kunada ka, amo da nga asawak ni madam da. Amo ko, nga kita-kitaan da jay barya jay sangok. Mabisin siguro, kukayon. Simple things. Simple things. Dagito'y panangipakita ti na imbag nga aramid kadagiti dadduma. Ang nga kailangan nga i-vlog mo. Yaw awat mo ka. Shut mo na. Nga may sursuro ni Apo Dios kastoy ti aramidan tayo. Dito ti sursuro ni Jesus Christ. Jay inawat tayo nga ayat kaniya na ipasa tayo met kadagiti dadduma. Dayjay kanayon nga ibagabaga tayo nga parabor. Makita ko madya panagbiag tayo. Tadito'y parabor saan lang nga doktrina dayta. Ti parabor agayos dayta. Panagbiag dayta. Uray amungay palawag dayta doctrine of grace. No man na nga asi ka nga kang kanayon. Your actions speak louder than your words. Mataydayaw ni Apo Dios. Agbalin tayo nga naimbag. Naimbag nga tao. So dayjay. So diyo mo natatay, tanon tayo nga mabayag. Muk nga mabibisin kayo, kadakesak no mabisbisin kayo. Awang paimot tinay sagana nga rod. Dita. Be busy building your faith. You may kadwa, be faithful with our resources. Kanda ito yung may katlo, be busy loving others. Hallelujah. Now, kasano tayo nga makasigurado nga at datay kin ni Kristo. Now, ti doctrine tayo, hantay nga may salakan, gapu iti aramid. Ngem ti pakakitaan, iti pudno nga mamatikin ni Kristo, imawat kanya nakas manubot ken mangisalakan, makita babaen iti aramid. Okay? Saan ka nga agaramid iti naimbag, tapno may salakan ka. Naisalakan ka, isu nga agar aramid ka kuma iti naimbag. Dayjay ti bagbaga ni Jesus Christ ditoy. Taado dagiti mangibagbaga nga nasayaat. Nga bagbagada nga naisalakan da. Ngem kunanan to di kay am mo. Kunayo gayem dak apay ngay awan tilana yo di kay mo nakasabat. May kaysa lang mo makipangan kunana. Awan man la sakripisyo yo kunana mo diyay. Kunayo nga kapasit kayo ijay pagtaengak apay ngay ta inapugyo mo dagi jay intalek ko kanyayo kunana. Kunayo nga da kayo iti pannakaimak apay ngay tahan nga mayibkas ti ayat kadagiti dadduma. Ti pannakaisalakan ijay panangawat tayo kini Kristo kas manubot ken mangisalakan tayo. Dagitoy nasayaat nga aramid resulta na dagitoy.
Kit kunatay ko Lord, padakkelem ti pamatik. Lord, parang ayon nak tapno adu ti matulungak. Lord, agreget ak bendisyonam dagitoy nga panagbanbannog ko. Tapno po Dios lumawlawa dagiti kapabilidad ko. Ket adu ti maaramid ko para ken ka. Kitan lang nga jay ang ti resources, ijay actual nga aramiden tayo. As a church, we think more on how we can do good. Hallelujah. Kada dagiti policies tayo regarding no dati masakit na ospital, ada dagiti policies tayo ti Ministry of Health. No maminsanan nga may patupad nga nalalay nga ada jay puso dagiti opisyal tayo dito church. Iti sano tayo nga mapaspasaya at dagita. Hallelujah. Iso nga kadagitoy mapaspasamak ti aglawlaw tayo, hantay nga makumikom kadagita, gagangay dagita. Ini agar bisen, hanga makumikom ni Noah. Why? Kino 120 years nga urayan na. Okay? Napanak siguro binirbirok di pag-ong tangga nga manaktak. Kunanan, binagka na di pag-ongay. Nga makapartak di pag-ong. Haan nga dagiti mapaspasamak ti aglawlaw ti pakakumikuman tayo. Ti pakakumikuman tayo kumadjay namnamaen ti Apo tayo. Agim imbak tayo iti pamati tayo. Isagsagana tayo dagiti bibiyag tayo. Agparparangay tayo. Ano may to ni Apo Dios aket? Nadoble Lord, nadoble. Ken. Nya pa. Kadya agtulong tayo. Start living like you belong to Christ. We belong to Christ. So agbiag tayo nga kaskas diay. Iparangarang tayo ti kinasyasino ni Kristo. Hallelujah. So dahil ti mensahe tayo tata, uray bibinumbada dita. Uray danon danto ti bomba ditoy. This is not our world. Madaydayaw ni Apo Dios. Uray bumbaan da tayo nga gimgimong. Mapalabas ti sumagmamano nga taon, agsubli tayo. Handa tayo nga mapatay. Tati Apo tayo pinarmek nan ti patay. Agungar tayon tulatta. Itagsubli tayo, matunan tayo ti lubong. He is in control of everything. So, kanya tayo, stop worrying about the date. Ni Pastor Emil dakit nagagatang iti stuck na before ti gubat. Rumang ayak dito yapo. Naka-stuck ka. So, yan. Madaydayaw ni Apo Dios. So, dahil iti mensahe tayo tata, kit agawid tayo kumangahaan nga madandanagan kadagita. At taglawlaw tayo. Sabali tayo. At dahil peace of mind, the peace that passeth all understanding. Hallelujah. So nadda dito iti hanga na kay sigurado iti relasyon na iti Apo. In your heart, you pray, Lord, I want to fix my relationship with you. Everything starts with the relationship with Christ. Kita po ikabil mo mamut yung Espiritu Santo kanyak, ngamang balbaliw kanyak. Hantay mabalbaliwan ti bagbagi tayo. It is the Holy Spirit who will transform us. Kita po kaya't kuntumot ti kapasit dayta pagarian into nagsubli ka. Hallelujah. You pray that in your heart and the Holy Spirit will confirm that. You will see things in your life, makitam nga itinaldaw-aldaw at dadagiti masipsiputam nga milagro nga aramiden ni Apo Dios. So, yon. Agdumog tayo katagkararag tayo. Hallelujah. Lord, agyamang kami o Apo Dios ta si katitalged mi. No adda kami ken ka Lord, inya ti pagdanagan mi. Apo Dios, tulungan na kami Lord, nga haan kami kumang madisturbo. Haan kami kumang ma-misfocus. Nga Apo Dios, iti daytoy ariwawa ti aglawlaw mi nga gubgubat.
Apo Dios, nakatutok kami latta kumakadagiti kayat mo nga aramiden mi, o Apo Dios. Padakkelam dagiti pamati mi. Lord, bendisyonam dagiti aramid, dagiti trabaho tim imami. Parang ayam amin nga sagidan mi, o Apo Dios. Dagiti agnignegosyo, Lord. Tulungan mapoy suda nga mapalagod at inegosyo, dagiti aglaklako, mangibaon ka ado nga customers kaniya daw, Apo. Dagiti agmulmula, parang ayam ti mulmula daw, Apo. Dagiti agtartaraken sa laknibam ti tartaraken daw, Apo Dios. Tapno, Apo, maparang aymi, dagiti intalek mo kaniyami, o Apo. Kita, Apo Dios, ti maudi, o Apo, nga kararag mi, o Apo. Dawat mi, o Apo Dios, nga Apo, pataudem iti puso iti ayat kadagiti dadduma. We ask the Holy Spirit, iduron mo sa gidem dagiti puspuso mi, no dagiti tattao, nga kayat mo, Apo, nga pagministran mi ti aglawlaw mi, o Apo Dios. Pataudem ti ayat ni Kristo, compassion kadagiti dadduma, ket iti rukod ti kabailan mi, o Apo, maaramid mi ti tumulong kadakwada. Agyaman kami kadagiti sasao mo, Apo, nga mangmangted iti talna, kenapo pan nakaisagana kanyami. Idaydayaw da ka, o Apo Dios, da iti kararag mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Ayan, thank you so much, Pastor Bri, for that wonderful message. Adabay nga rod ti agdandanag? Awan, ayan. Awanan. Talaw man nga rod ta kaabay mo, anxious ka pa ba? Alip sa, imbis nga agbanda anxious, let's be busy nga rod ka, no? Amen. Ayan, sakbay nga rod nga apan tayo iti parte ti panangted tayo, at ti i-announce iti chairman ti finance committee tayo. So ayabak man iti chairman ti finance committee for the announcement. Tapos kalpasan nanto ti announcement, ikararag nanto umot iti for offertory. Hallelujah. May pakpaka mo yatin nga kakabsat. Into nung rabi nalabit no rabi ni Pastor Rabing, kini Sister Shandy, ket ag-travel da mapanjay Mindanao. Para iti, ako nata yun nga mission, travel mission. Kit ayatin nga kakabsat, numan pa'y dato'y travel da kit maipon iti TJMI. Ngayon laglagi pun tayo, nga iti Minora Christian Worship Center, kit anak ti TJMI. Ayatin nga kakabsat, kayat iti MCWC through kadagiti membros nga makipagpaset iti daytoy nga tarabaho iti Apo nga impabaklay na kada Pastor Rabing para di Mindanao, iso nga daytoy nga gundaway ket kanselarin tayo palaeng dijay special offering para iti building and maintenance ket isukat tayo iti missionary offering ta isuman iti ipaay iti MCWC para iti panag-travel da Pastor Rabing kini Sister Shandy. Ket at anyaman nga ipaay tayo ayatin kakakabsat nakipagpaset tayo iti trabaho ti Apo ket adda iti namnamaen iti tumunggal maysa mabindisyonan tayo. Hallelujah. Hallelujah. Kitagdumog tayo amin kakabsat. Tay kararag tayo kano daytoy tithes and offering. Hallelujah. Hallelujah. Apo Diyos, itultuloy mi, ngay dayaw, tinasantuan nga nagan mo.
iti daytoy nga gundaway. Mabigbig mi wa po Dios. No kasano ti kinaimbag mo tumungal biyag kada kami. Hallelujah. Hallelujah. San mi nga ammo wa po Dios no kasano mi nga masubalitan unay wa po. Dagiti bendisyon no wa po Dios nga igay-gayat mo tumunggal may sa kada kami. Ngayon babaen iti ayat o apo, adtoy o apo Diyos. Si ayat kami, nga mangipaay o apo, kadagiti apagkapulumi, ken kadagiti o apo Diyos, love offering me, kadagiti special offering me o apo, kas panangi parangarang o apo Diyos, no kasanuda ka kayayaten. Kita po dawaten mi, dagiti o apo Diyos, mauror nga tithes and offering, missionary offering. Dawaten mi wapo nga bendisyonam. Kit maaramat to wapo para iti pakailawaan, iti trabahom, wino iti ebanghelyo. Dawaten mi to Dios, bendisyonam mo wapo, tunggal ima o wapo, nga mangigayat, kadagito yo wapo Dios, nga banbanag. Ket sikat agpatuloy yo apo Dios. Kamang bendisyon pa ya apo. Iti mapasunga do apo Dios sa panagbiag. Agyaman kami kingkaw apo. Agyaman kami. Kita gititin kam dinawat. Babaeng ken Kristo nga po mi. Amen. Nakabalin nga Diyos, madaydayaw ka ti agnanayon. Sikat ti Diyos, nga naimbaglaw na kada kami, Diyos nga san ngagpalpalin, Apo agyaman kami, dinaramid mo manen kada kami, Apo tiday tingal daw, ipanangtaron mo kada kami, ititaroon nga na espirituan, Apo, ada kami iti modudi, ngalaldaw, katapo, masapol nga nakasagana kami akan kanayon. Katay ti mensahe, Apo ita ng kidmanen, iti pan nakapalagip mi,
panakapakdar mi Apo Diyos tapnon ti kasta rumikligta kami iti panagserbi kinka. Apo bendisyonam iti tunggal pamilya nga representaran ti tunggal maysa kada kami katapo sikat ti mangbendisyon na dapat dagiti paspaset ti pamilya masanpay nga naisalakan nagaramid ka ti wagas Apo may nayon nga ikarkararag mi Apo dahiti paspasamak Apo iti Middle East Apo bigbigan mi nga sikat akin kontrol Apo kadagiti katsan nga lumabas kadagiti pagayatan mo no kadagiti panang kontrol mo may nayon pa'y Apo dahiti nasyon mi nga Pilipinas Apo dawadag nga ipatpatuloy mo nga bendisyonan katapo iti tunggal may isa kada kami Apo dahiti pasamak iya Middle East Apo katapiktado iti tunggal may isa panagnato Apo iti oil products katapo adamot dagiti banbanag nga sumurot nga ngumato katapo ingatom met Apo dagiti parparabor mi tapnon ti kasta o Apo haan mi nga marikna dagitoy nga paspasamak wenno pakasuotan ti panagbiag mi man nakabalin nga Dios ikararag mi Apo kadda dagiti bisita mi sikat imang bendisyon kadakwada wapo ken ti pampamilyada bendisyonam nodda dagiti tirikrik-naan at dadaman dito yun at dada kadagiti pagtangan agyaman kami Apo ang kanagbalbali nga sikat imang ngagasmi may nayon nga may kararag Apo dagiti nga dagiti hospital iso daw Apo nga nadangran ti aksidente kalpasan iti overnight prayer meeting mi katanda ti biyahe nga gawid agyaman kami ti panang salbar mo ti biagda Apo katanda pay lang planom kadagiti panagbiagda dawatek nga bendisyon am nga tinapardas nga panagrecover da amami nga nailangitan kasagsisina kami nga ron ti daytoy ngaldaw katapo ti Santo nga Espiritu iti mga iwan kada kami ikumit mi dayti nga makalawas dagiti aramidan mi dagiti turungan mi agin gana Apo agsubli kami tumanen ti panagdaydayo ti sumarno nga Sunday alawan ayatan nga kakabsat iti parabor ni Apo tayo nga Jesucristo ken dayat ti Dios Ama ken ti Santo nga Espiritu makiadda kumakada tayo itaken ti agnanayon nga wantin gana tunggal maysa kuna tayo ti amen. Nain bagngal daw tayo agkikinablaw tayo. God bless you all.